Novi loloto la peto Yesu Christi me. Eni ti dwe ganre nami. Be mia gbado go mia no ndeka ikea. Mia gbazon to no ma obe azoni ke yomina. Mia gbadie be me. Eja batoro me be dodo me. Yeke o pata mi ledia. Ma wo nami. Baba yominu. Aleke nyate zon azolia aje kumenea. Ewa ma obe papa. Ma obe lolo. Ma obe sibuku. Ne no kudo mjakpata. Sofi pikaka soyi. Amen. Amen. Bido jijwe papa. Ne to uno. Nya ni baji to pata. Ni se to uno ma kudo jijwe. Ni veme kume kudo awuyaya. Nyanya be to no ye kwenyi mau. Eye romi. Ye to ye mini. Mini ye be duko. Eye mi le nesibe. Alea ko le dube. Le bajia nene. Nyano teba ko me kudo akpedodo. Ye be kubasa me kudo kafu. Amen. Ewa mina. Nya akaputo no kudo adiji aloveti ademoa lezi on me mamla me kokwe ma un sekento ndekani putu nyabe hala fola tuo kokwe nsisi sekento maule abeto tonta si chukoko
sɔsɔ ke me peut pas ne me peut pas les agbagba me peut pas zion akpa amadre moi eke nyakpata nyahu nyɔnukuwo me ne tɔwo no mawu le anɔ gblɔme atawo se kpatatɔ atawo se kpatatɔ eye woke nyi ŋusisi le de lida libatɔ le amewo dzi si le bɔbɔ nene akpasa nyatɔ me dodo name de dzi lɔlɔwo do sugbɔsugbɔ lidagbɔdɔ afɔ ese kɔkɔea lidasi nukuwo dze ɖe nyawo aɖe ma wɔ. Eye wɔnu ke wodze ne nye ɔa eye sese ɖe dzi kple nye ɖe tume o vɔ awo ata wo sisi na mia gbɔ tɔ wɛnɔ awo mawo ɔdɔme na me kewo yi gbe ɖo ba gbede dzia ŋuti mekɔ ne kewo kpakɛ na wo teƒe zɔzɔ ɖo ale fofia na gbetɔ me vi tu to Kristi Jesu nyatɔ nɔa dzi awo mawo wo sisi ɖe tɔ. Amen. Voilà ben, kini ba hunyaro ko ni to no mawa so be la loji agba so me nu vlon so kini e la loji e won mi na ne mi azon dogo e kudo ha kemi ji zane ke a jiji fe bon nyazo adogo to no mawo va ela na wala konje do jiro ebe nyako ela ha bon ela ho bon to Chris hona nouveau to Mari,
Ina nyamu asile menono. Nyawa mikapata. Mikapata. Ya to pere menono kwasi une menono. To no mama menuveve ai ba kromi ba le mi ba kromi anchi. Ai ba inchi to ekane na mi. E ba menuveve ma to mi anchi kere kero. E wo mina nyapata nya do apene. Me sia me le do apene to no ma wala bekia. Ne gbonu ke to no ma wonia. Ne sabu kabu dodoro jine mesia mene do akpene to no mawo do akpene to no mawo do akpene to no mawo me onuga gaona mi ele promi le bole chomio ji le dia mi le ni na be jone ba we do le gbeji la we ko nda sile mi onti gbere po egbe keke gba promi ka gba ro wala be ke a ye ba me nveve ye be si kukuye le jolele o pepata me a e chomia ji e dia mi ewura mi nya do akpene nya be dodo nya be kugbogbo pepata o to ho no mi do akpe ma na go gare no so kuro do pata keke o na mi ota amen amen o mi na so ajiji nya so mla to ho no nya so doroji nya kapui nya oluwon jine do eje ba so be ba obubu do salomo agbobe mi ye ba gbo me kudo apedodo e be to ba sa me kudo e hajiji o minani mia bobotali mia fongue to no mia be manusion patabelo to asida kona meto e wo kenyi popo ko be nsen didi le ka popo kya e ko nyi ntila meto yehowa na ne mia jode mpopo me ko pompo me to na mi ni mia se aponya ke tona me amebe no mea bubuno da be Yesu Christ be komi amen amen no vino no to la peto Yesu Christ me mila oto buku do ko me yi mila seheble ameve ko de na egbebe kosida mila po tutu bon toi le edo be homa eta amewi le rewe ade va setelo vivo enegwanji eye potea alomena miato no Jésus Christ bangenyua sibarike a descend John munene etaweve sur le amewi va setelo vivo adegwanji. Acte 20 16 à 24, Jean 12 20 à 26.
Agnenuya. Sibaleke. Adescend John Moulin et Tawebe. Son rené à mes oui. Va c'était l'eau, lui fort à Tengouanchi. Grec de Chanley. Avec Ova Jérusalem. Les pono à Pitibé à Zambre Moutomé. De Yoa Soumon Maou. Oyipo Philippo. Keso Bechada. Les Galilées à Nibandia. Eye Oblone Be. Apeto. Mile Jila Po Yesu. Philippo. Yituena André. Eye Wameveo Yituena Yesu. Yesu Bronobe Gamesu Fifi. Newana Gogo Agbetobe Via. Nyao Yemletona Mibe. Ne Ebliku Kege Je Anigban Mkwowa Ebliku de Ka Bo Benina. Voix ne quoi et Senaku Ekusubo. Avec l'on yebe agbe à la buie. Eye avec un tri yebe agbe le yeke amea. Et la noisi kakana agbe mavo alléluia. Ne amedeji la sumo moi. Ne pasamdo avec mulea. Sumo vignachan la no funua. Ne amede sumo moi. Ata la negogo. Ma on est venianou. Negogo qui a basumio patasi. Le yesu benkomi. Amen. Ta flache, milale, mi avait cessé en noté. Où est ha? Alors, ve, où a dit 216 les hommes de Mamlami. Iwodofa, Zan, Balozan. Ami atronato wona pojo eji jwekena rome e kadodo no na mi akwido me enyawa mtona tona bana ne webedo tohono ojira duko aro enyawa neto ne ba webedo ni mi akafu nya doro jira le Yesu Christ be yikome amen amen me baleto benamide les miabeto Yesu Christ les bensi kuga mo egba bomi ndeke ya be ya gba omi yeye mo be papa ne gba no kudomi e mo be bogbon ba problème susu pe be ji o pata le ko pata be jama kudomi ndeke ya ne ba temme kudomi e nya sodo e do me e bebe kwasira etanya kele nyasia yele ni sumo kudo jijwe sumo kudo jijwe bwani miate agbase gomenyoria eye plakache mbano emojina miowa nyajo klonkobe sumo to hono ma ku jijwe sumo Yesu Kristi ku jijwe sumo rotwa ku jijwe sumo mleto
dunami benemia wo donné mawa nya baté gwenene didjoe que denami novo ne nya idomu le tono maube asimea didjoe so sumo ne nya tem a moje eta nya ya me nuania sumo be ga ya me ele be mia akpo Yesu Christ be powe nya ko de ke yento zo sumo be azoni yento soro kweso sumo to Yesu Christ le donami wala be ke e yo ba to kwe le Jacob vous doit to kudo Samaria no noa que un yo kono kokui so kuro no ntia be o apeto kudo be o pa ne pekore ebe nuru nye nyi be mawo ameke domo aroda bedo mawo ameke domo aroda bedo eye mawo ye bedo do asio eba ye ji la piku bonobe mudiso jimpusiva unyima wa pejuru vamawo ameke doma bejuru ya meke doma bejuru nyime amerikpe kebe so do asime na ma nyemba bio vama fuadote le azavu agbe ebale yeji le brotobe homa eta amewa hele madra mebe owo nchilanam eye tono muva be nemao apotro ko nchilanam voa muva le nchilame va gbetome nenu kecho nchilanam voa nemawe keleni apotro Yesu Christ balé kile bobe nyenyi ale protonia sone bagbe sonana aleo vambavo sokuro yebe do krumini yalo do ke baba be yaba wa balé yeti balé bobe agbetobe via eva munibe ne wasumo voyi yaba sumo ne baso ba gbe aso tufe kemi doa ne batem premier grand Isaiah be woma ponu poswenji Isaiah kati wetoa o duabi do mebe vunchi o gudui do mebe enu gbegbe onji eye totodo ke la je miajia eje aji eye to ba bi pomea mi po vovo mi po katutu hallelujah le maonya ke mi rezare ke ya kelenya ngenia John be angenia ele gona mi be nenyi be ebli kwa muge jani bo ye be kwa de ka ke benia eye ko be la kotoni vane kwa ye be nyino la yiba me a ela se kusubo ke gomele nyi be nenye mkwa nyemate hura me ogan America ke miai ko mani vane mkwa mate hura amogan edo kebe odomwa nenye kuto mi so susu okpro enya ke okekendoa mila kwa jesibe Jesu Christ de ro pe josibe sumo winene eba be ya sumo beto nebe nona nebe enuba jejine eba ba be ya sumo to mo mau ne dodo kebe dodo agbetontia batem aveme eyanti nabe méthode ya Jehova et adiji kati weve point 52 ele bombe efume eni ko kenkia ona mo bevi keva move oto obea ni ko gone efume hallelujah reto kenkia kero pe kukokoe e ho to nianu eso yebe voike kea sonam retoke kea ke gomeibe Yesu Christ va swero kweso sumo vibedo e fosa bedo ne bahne agbetoka gan e si be sumo vinenea e bobo tanu ma obe lo gome
si bele kebi rinlo ba ye to glene bo tero mo be lo lo gome ese to nu ne to hono mawo munye ozienji o awo ozienji o ye to no fa be ya osumo vi be to kia lo egbon be nya be ye ba gbe a ye to ye so le na amere pepe mu le ko ele si o ke gome be ne ya so e ba gbe na ye lo e ye sumo awon ne lo be ye to ya so e ba gbe na ya mere pepe le ko ele si o a e won e lo ku to jiju e won sumo ma wu ku to jiju e aye le gete mane ba bo me a wala be que Jésus Christ lebe honu sesion wa ebe a o to hono munyi a Pedro va po drone wo e wa Jésus Christ boboda lo to hono ma wo gome e nenia bagbona mi le Philippe to ba ma eta me via me be egble ye me ma onyi ke be nyi adane egble kale va zo sumovi e boboda na ma ukaka so yikume so yatiso ka be kume ntocha haleluya ewa Yesu Christ be sumo bi be to ke be wa ewe ku to chijo ewe so fosa ne hihia Yesu Christ e sumo ma o e gba sumo agbeto e le sumo ya me e de be lo so pio ewa ne ni be ewo to ki akudo lolo ye gome ibe ewe kudo jipa ewe kudo jijwe nani be osolo lo so onde a ewe kudo jijwe alomule nene a nani be osolo lo so onde a e gome be ewe kudo jipa omsi jiwo ewa edoke Yesu Kristo wa sumo bi beto lo danya le tona mi egbebe asumo ku jijwe ewa Yesu Kristo ta sumo kudo jijwe ewa nuka na tense le Yesu Christ be sumo bi be nyaka me nka nya tense wala be ken to de rokorovo be ya di sumo ya ke gome nya tense o ye be sumo bi be nya ya ye po be ma o te be lo so fiomi be wala be ke bi poto yin fo to a e ya ba kuro yaka sumo bi be do gome wala ma o te be lo so fiomi be wala be ke bi poto yin fo to a e ya ba kuro nyata sumo mi be do ibe lolo ne hihia lolo nanye evroto to babe Yesu Christ edo kudon sisikuku so kudo lolo ka ke ye be so lo mi anji wala be ke mi ni kukua do mi be agoje jonchia e pro mi ba agbe hallelujah lolo ka na be sisikuku be wala be kemi kwa to yin vu on toi e promi va agbe e promi soku eye be promi ji kusi basa o me kasi no muye e promi soku promi ji kusi basa o me si bele ke mo me nya bele kwa be homi le hige viviti be yasi comme ils ont dans Jésus Christ be tepe kokoya voilà l'ondoé je vais cesser quelqu'un est tué il me sort donc il y a un petit hadija comme efumé ni kokia on a avec la vache la mégan maoulo il y a des néa il me sort il vient on tona mais américain comme que wadi sia un patron maoulo il y a lolo et maou ça va donc comme les Jésus Christ mais Jésus Christ be sumovi bagbekea ewe kudo echirede ejinyu kelede ma obelo lo magbagbedia so le fiomi apolo lo magbagbede kenje mo to le pa jola de nyame mayojo badomi bade me ba yojo apolo lo magba
tutugon est amené à et là où est-ce que les aller pour ami et le lobby tutugon et où est le mia chamia loin et au sumo vive ton ami tutugon et où est le benuko mia chamia au sumo vive donné et le lobby tutugon et le ben miocha mia loin et le misenya yo comme ngore lolo benya yo comme ngore et le toi signo mejia eye me won kunu na mia ele be mi ocha mia sumo to no ma o dujwe mia sumo do to no ma o nu gagon na mi ya ti no ma o kende ku mi po abon sisi ke wa ejijo ayeye gba le temps do lolo me ke bon dati soka ke ji to mi ko pe akulea mo le do kunyo gugu bena mata nyamba yigo yakano ke kosona moi muso esavo ne moi no vino no tola peto Yesu Kristo me nyemuna nu kenji ona ndamajia nyamujio nyemunya nu kenji ona ndamajia ndanono apolo no agwa se umunyanya mleto Yesu choklanya jolanya son se unji so apolo no anti yabe kekeme didime kuji kutogunwa ma o Yesu ti be sumo be doa e de lo fa biomi e won ni be no mi ma o be no le kia Yesu ti be no le kia e won mi do la se be pe e ye nyawo si gbale ke ye to ja wona mi anene e won ye ma o nya ke mi se sare kia kele ni nyanya Yesu Christ le punami le blombe avec le bagaya et la pluie voilà mais dit mais ya ployer toi alors ya sumo ya et do la ployer do et tonye la do bubu avec le sumo manchi avec no ya bagaya la pluie et non mais dit mais ya sumo moi le blondo et avec ce moment et tonne l'année gogo si balé quelqu'un au sumo vive toi les bébés se sème les mots quelqu'un mais et on met que tu vas être ya plombois alors ya sumo moi nini a que ja la plombois et moi ya bela te o toi a te sumo kudo jijwa a te sumo kudo awu yaya nyamba ni nyeto tonye vanuko ntrozu to hono Yesu Kristo nyamba ine totonyo mutrozu to no mauto e wona nyibe mutrozu to no mauto a ele tonambe e gagan de be soplemi e ga wasi be soplemi muni prosalo allo sika va gagan de be soplemi e wona nyibe o so gagan de premia mina gogo to no mau kumya be susu kumya benchila ko kwa ni ato ke go be no susu kumya benchila wa ola to bubu ma unji ke la yiko sumo sumo adodwe mi la sumo kumya be susu asumo kumya bechi do mi gbani nyantoto mi trozu to no ma auto premier o le mi ka o tu kami nenuko ne mi asumo ma ne mi asumo Yesu Kristi sa mi sumo iria sa mi sumo leba tifia de bod de gami o le mi kan ne mi asumo ameke mi ni kruvi na vivia que le to no mawa va kruvi vivi e kruvi ke e de alea mi no la sumo to no kudo ejipa kudo jijwe mi no la no bejine to no mawa la pizza viro le doja doko yo minaro asumo to no mo kujijwelo ke ko be mi la te pro hoya me fa manye nu ke nyin penu na do onya do ke Yesu Kristo na wa e onya be be no pe ya ola te kule manye be odero ko poto ola te alo mi la te ajra pa me ya ropa agabe ke le bi au do on ba ni to enu ameke nyale na wa ye Yesu Kristo ameke la to bubunji wa ye Yesu Kristo munya mekele ko be yon kabele o ma o la te o do la pepe ye do
Kosodawa, François Bonabe, il n'y a pas de sommetier. Allez, dans le peuple moulé. Et on est Yesu Christ, mais on vit dans le peuple moulé. Soukou no be dans le peuple moulé. Allez, dans le peuple moulé. Et dans le peuple moulé, on est à. Il y a une même Jessie Belonoa, et il y a une mille autonés, Tohuno Mao. Koralo ni meoleo, koralo meoleo. Ola sumo e kudo chichwe. Kudo amero peso sona, anya doke tono Mao wanawa. Eluyo le na, elasio jana, ola ne kudo chichwe, kakaso chime. Munya anodiki no nya nuke Mao wanawa. Sumo doke benywana. Ite yo be fi lava sumo dona, sumo do ebena ko. Anamu le ape church amen. Alo enya yo be la kaka. Tono ma usobe be ola kake kudo lokwe bobo kudo me lokwe meyi anyabe yele odone to hono mawo varo vi nti be agbanya be tore pepe to kemile wo a church me yo abibu yo ma o be to emile wo e do nya do la devina mere e wa do ta do ko le wo a ro la ko be to kele wale chima o me kume a mu be church ho me ko do e do ko le wo se ma o tonene a e la gra America America ko on le jesile wo me la ko ma o jesile wo me be ko ni ma o to ha yo nye be sumo via ye no le o do ale ke e do ko le wa la ponu pone e ti o bombe mina muni kudo veve cc kudo America dizio va mina kudo ejifa mina kujifa Christiani apagbe Christiani agbenye nyemba la gbelo lo konye mo va Yesu Christi meyemle agbele ewo nenyi nenia mate sumo kudo jijwe lo nyemba la gbelo lo konye mo ameke ba tom jijwe Yesu Christi ewo mlate wo donne fa ku jijwe na bi no to la peto Yesu Christi me masumo to no kudo abe susu koso na nubusa bi la so suwe do suswa etros kruvine Yesu Christi ola suwe kudo apo nu popopo e na me pola nyabe nu poko lepo ya sumovi be nu poye olepo ola suwe kudo apo amechiwa nchila ola suwe kudo nde pepe ko lewa la de jobe ole sumo nyawo e tanya ni me ni sumo kudo jijwe ola sumo kudo enuno amesi o apostole Paul enya no ke ma wo ne a enya be no enya le ke Yesu Kristo wo kluvidonia enya ti be bombe to Yesu Kristo be majeke atia alo to ma o be majeke atia munyi nuke niega to Yesu Kristo be kulu be to kebewa votre be to kebewa munyi nuke niega ebe majebe to kebewa mugu edevi ke komebe e woto suba enti apostole Paul les défiants que les promis les noua les enya kebe pronami les do be homa mebe kebenya beto mo kluyi be dorina ye benya be do ya de fina ya ele ko be bibia mutrazo kluyi ne bongo kokoya e bla bro le Jerusalem vanya nyam ke jai jo voa enu ke nya ko yibe bongo kokoya le ponponam be tusia du ke me matwa gata me eno te pom aya bubu me se sele no te pom voa nyembu agbenyande chio nyemba bu agbenyande chio nyemba so agbenya be wasina mo enu kele bebe na ma yi ponyi be mawu azolianu mawu edo ke be to asimena mo kele ni amenu veve insis kuku maje be angea asuma kudo jijwe ke to me bele veve seseme le tukarami le nu jora mejime o la sumo ma eye o ma bi o sali ni o be nu ka join le sumo nu ka join le sao nu ka yo le jio ma o le o ga kengberu kengbo va le bi o nbe ajinde ma mu re mi kan
benenya buloto visa mire Seigneur ma on le mika benenya visa ma on le mika benenya beno on est son ami ma on le mika benenya pétole dono vraiment on le mika tout bon tu es bel longi et poteo on va cloner tout alléluia alléluia do nani be ma on le mi benenya te peka mon te si ma wo voler te peka amon te si ma wo va eka ko le wasi amene ne Kristo to ni milliardaire le yanu awode enwo ma on le mika mu wo klubi be tonami ne mia su kasino to vamia su kasino to le Jésus Christ me do eya kasino to ke benia e va trosu wa meno be to be wa meno ni nyame ya nya su kasino to e no su kasino to le ko me ne ma u vare to tore o proneto e gami la ko le ha babo me le tocho e mi ya le jeje yo awo ula isu mo mi ne Yesu Christ jinko asu mo aso lo ko so ne eye ko tayale Evana alléluia alléluia et on en vient asumo pour Dieu asumo ma pour Dieu asumo Jésus Christ pour Dieu asumo de toi pour Dieu aswa do so do be popolo gomé et de pépé de azoliania ou la djebe gogo adjebe unsen adjie yebe honron asumo pour Dieu que gomé lebe maji ma obero lonu sumo nyala ni lonchi ne lolo ke ma o defio to be proveni ni mea no bi je o so be ya dasile gbogwanchi ne ba so provia ne ba so edonyo oto a odo so be ya ne gbogbo ya ne ba o do le o me be na tesu do adodore to hono ma wa mina misemene do nchi ne ntorokoi amen minamya inyaroko eme mauga kokwe bubu ye chena o evi o bale toji le senyawa o tohono bobo wa ne o tole wa me ne wa idon to hena o enyane trozo to ne wa de wa do korofuna wasumo kudo chijwe de pepe de nya adasi elesra beme se semeo wasumo kudo chijwe ne veme no ne ya to Yesu Christi nyabe sumo to ganji amen L'Antonio le miato ono Jésus Christi me yon patamila po nyabe gode ju la honya do akone miano no les miaso ye ki ajia mila so hadiji de katole alove me les méthodistes be homa me diji tutu banto akpo 199 les méthodistes homa me oseto gbe no doji le pe avon don ikwa do to woye la duji maulawo avon do tawo
les blés doit poissi au mai. Veve toi, miabe, tchochi, méthodiste, toi. Les plus bonnes, les te kukuna, les maje fiosi, piabobe, les poéji. Venu, pedwenti, no kudwe. Hone, atatami, les plus bonnes, au dekeya. Les te kukuna, bemi les sommes, plotok, patapasto, évangéliste, messia, mes prédicateurs, missionnaires, amérique, mes koso, dodo, asina, bebani, apote, pe, noto, les tchochiamea. Toho no mi le blibona wo pale de kuku no ba me de pe ameke ho doctor hede la wone church abe zonzo sui ato no vemia patamia ale be mia te we na wo muni le goyi ku jajra me o va mia gestionner mia we na wo ku do jijwe au to kokwe to nwe mi le maje fia si bia boy mi le blibona ga ho poka be kunsisi na hiye tua kunsisi na hiye tua toho no Entojo, mi tati apo jiji de, mi tati nu ko jibe mia wade, eye mi passa mianto nu ki ojuro mi odole wo. Jehovah konsisina, mi le lea fona ozuya, mi le lea fona odekeya, mi le naje fiozipia, boto hono, mi le blibona obe anane nu supata nu pata me de pepe amekele ihe ya me ato hono mia pata mia tenjiwo, e mia kedo apololo ansi, Jehovah. Consissi na togodua venia bedua nu mi le blibona otohono be nia du me vio pata nia be zonzon sui nia be akofafa enu nyona me ne nia be ploto be jiji tutu pa Jehovah mi le dekuku na go wela te wayenti mi le bio odo nu se pata pata beto e o ke do hihe pata pata onya nu sia nu ken mi le blibona do hihe dua pata ken bagbeta mi le dekuku na odo e do chagia me e do voin e do lisa ke va le yikwa dans Jehovah mi le blibona wo to no de mi to le me e ya na mi hose adogwe kakano ji flipa no ji obede e weni nu sia nu ti le dodo be pata zere ka la duenti na mi Jehovah mi le maje fiosi piago afile pe mi le mia sine mia yo ba okoye mi va to no mi le blibona odo zande ya nya be vio sukulu vio enu plato chichao ola jewa be mowo to no kita mi la pala ho pe to lo ba wo ye la mi le de kuku na o de kenya ya le blibona obe o de ka ke nya be ho na me to ale Jesu be ni ko me to no la mesia me de ka do vo ya le Christ be ho be poplote ho ne panto ho ke kenda ni le wa be yi ku gbogbo pata ke me e anami mdwa dodo be min bavon nyabe joneli ke don tiwo do la pomia patanyata o la po wa pata Jehovah bon kokko be nous saint nena ni nyodo me de ka nyodo me sia me de ka ni nyabe e do de pepe ke le wala fisia fia e woye demo e wa do de pepe ke mi la wa nyawe ku jijwe la so pedo nyano videnti e to kokko mi le blibona wo le kenya be kume otovo ne nya be yan otovo e wa mi le kukuna obe wona mesia me so so be nya ji Jehovah fakona mere pepe e ani ploto nu na mesia me nya be wo go la poisi o me do cheche do ti akwa po ni ko wonti ne ba ten de vie le Christ Jésus be ni ko me nya be yi do bobo pato la poisi o me Jehovah mi fait que pata le bio le nyato hono Jésus Christ ko fosa me kuko dome que la gbe sobai que balegbe que la bano so ma vome so i ma vome aben come e ve me na mi nenea amen amen minane nya pata nya so e ha alodeka kachi aton 145 les méthodistes radicaux mame titi chuchu bantoa nya diku ose kudo kankan doji maula podio mbavon. Les coiffants
miatɔ kele dzikusia. Kafata mila oto kububu kudo kweme yi eye mila se betadeka kudo efe kode dena egbebe kosida sibare ke mi opata mi nyenene be ayavue kele po le gapopo kiamea ena be mi abe churchio otuhon mi abe churchio otuhon le ntiname voilà bon mais mio que y peto o ne to no ma wa mio mi le yesu me come ye ti to no blimi dale o ye ba bo se si agbale potole o kan le mi ba gbeme ele onu gangan na mi ke wa salmo we adegun bi hene we fe gun ale no be no ke mla ona to no do enweke e wona mo betepeo kewa chochia lewo yoyo ne mi opata do enu ganga ke to no ma wo na mia nya do jesi e nya do alo chochia kewa onami number fluza eleni 97 40 06 09 eye timonia eleni 92 04 20 73 to vole wantia Sunu Bank, Québec compte les ni 104 759 9008. 104 759 9008. Miabe enunana vovovo. Chochi abe montro le wuhu. Wababo le keke ni wa ne mi wa ho miabe nunano. Ole na me mianya bele adaka bile ko tu. Ele chochia no vote soit pour et nous n'avons que ça deux mais après de domaine nano do gesti que torno na wa mi ame nous e olio ne mi va comptabilité quoi il a nawe o la na mi reçu et nous n'ana fofofo o chan o ploroto alléluia amen e buto be Roma eta amade re ame wale globe mau munyi ame majo mula nglobe edoke milawo mula nglobe loloke mile defio do yemeni konti chao mi pelo adesonti eye mi poto le pelo wanti kaka bana fifi alléluia amen. Mio pata binye aya voin que le po et to voin ni ke bale ya eye o le blena mi besia bebe ni no chomia be kashne alo bavet ni nya so no loi dokea asina na bibi vo mbali tafla check esikiki chan mbali o mi no namo le mi no dome mi no plasi eji ke pele pepe ke mi do kwa mi do la plasi ne e do chageme e do disability mekia ne te dale mi agbo le yesu be nkomi amen to ke aji ake mi opata mi nyame nukia ele do chochona mia mi abe do do pata o jani asigbon balezon ende pepe balezon ke wa mi apelo to e bi o tie mi apelo ame eyan no tie mi abe chochia iba gbole kunami nuko po eblia galia atikeya endepe gaya mi de kuku to no la dira mi la tu sinami ma o la dominu c'est la couler mi nami ne no po chaba me do no fio si tous les nami mi de buero chiku si mi la ba fo bedeka ma o ne ve mianu ba dominu c'est fike mi avec beta de kenke to te loin ma o ne ve mianu le yesu le comme amen si belle que miano ya et de pas aller à sokuro yoyo kimi le one hamea ni mi aso pero miano yontia
mi jime mi agbate gbero yeji ekule benu si anu kemi be popo a mi ahiva galio molu egayo amero to se nwa mero to mi agbero mi ano nonji ame ole pie le salem ne mi be hiva gari pe ga mi kwa ola ko e mi le do agbe ne mi agbata jinko le mawe vi mawo kami komea milawu nyabe sesianu kudo ajiji alove oui adrez-moi les yeux on me mamlame 217 ameke o gondodo o do poji kusibe do acha o danu e hose kudo edonia que osana sensensi bakpa o klana nuke maucha veve dodo eji papa ne amere donné bagbea elabui ameke kime ya jeyoni mea ne ameke kime ya jeyoni mea rola sumomu ameke sumomu a do no maula do bubuenchi no mauga usio pata tobe papa ke uganyanya pata ne pomya bekla nyabe gbogbo nyabe chilanji so pipi kaka soyi baja nilo le donwe si adonwe ono pata kenkeme mi le Christ belolo udebe useme amen wasirane jejine na patalo neno na mi bokolo ma ba lo sesere no kudomiro